Halo semuanya, selamat datang kembali ke Podcast Nyalon, sebuah podcast di mana kita ngobrol sama perempuan-perempuan keren sesantai di salon. Hari ini, my guest is someone special. It's always special, by the way, the guest. But today we have Sheryl Shenavia. Welcome to the podcast. Oh my god, I am triggered. Aku kebetulan tadi baru mandi. Habis itu aku nggak dry my hair. Setengah. So, Ini natural. This please. is natural curl, right? Yes, you may. I should You may. have this plugged in. It's been natural selama 7 bulan karena aku sebenarnya permanent blow. Oh gitu. Iya. Oke. Babe, aku Cina, rambut aku pasti lurus. Pasti lurus ya? Iya sih, aduh ini sebuah stereotip sih, semua Iya. stereotip kayak dari ini. kayak enggak, aku tuh aslinya lurus banget. Oh. Tapi ini sebenarnya aku agak terkejut sih karena biasanya permanent blow tuh kan kayak 6 bulan langsung hilang ya. Iya. Udah Apalagi rambutnya 9 licin bulan. nih. Iya, makanya. Boleh direkomend mungkin di mana nih tempatnya? Nanti ya habis ini. Tapin. Tapi gitu. Tapi stereotip Indonesia Tionghoa. Iya, Indonesia benar. Tionghoa. Benar. Satu lagi yang dulu aku di kuliah adalah kalau misalnya Indonesia Tionghoa pasti pantatnya tepos. Gitu. Pernah gitu enggak ya? That's not me though. Sorry. Let's go I'm like, yoga instructor. Sorry ya. Can't Oh my relate. God. Iya, cannot relate ya. Anyway, but yang selalu kita tanya, kita biasa mulai dengan pertanyaan, gimana sih rutinitas nyalon kamu? Boleh nyalon, boleh pijat. Oke. Iya. Oke, kalau misalkan rutinitas nyalon sendiri, jujur aku sukanya dikeramasin ya, tapi yang kayak lama banget, terus kayak sekalian kayak massage my head. Oke. Tapi kalau misalkan aku dikeringin rambutnya, I don't have a specific like cara ngeblow Iya, atau iya. aku justru malah kayak ya udah giniin rambut, habis itu di blow. Karena kalau Oke. misalkan permanent blow itu makin di styling makin turun. Oh. Dia makin cepet hilang Iya, permanent iya, blow-nya. iya, iya. Oke. Jadi salon aku tuh sebenarnya nggak suka lama-lama karena permanent blow ini sendiri aja pengerjaannya tuh udah 5 jam. Oke. Jadi buat aku itu adalah waktu aku nyalon selama setahun. Oh iya. Iya. Oke. Aku capek kalau bukan capek sih, maksudnya jarang. Time consuming banget. Time gitu kan. consuming. Terus kadang nggak ada sinyal gitu. Jadi Oh, jadi itu cluenya ya, salon permanent blow yang nggak ada sinyal nih guys, kalian coba sinyalnya tes ya. susah. Oke. Jadi aku kayak ya udah. Selain nyalon, pijet gitu suka nggak? Kalau pijet aku suka, tapi aku biasanya sports massage. Oke, bukan massage rekreasional gitu enggak? Aku tuh pengen banget suka. Oke. Aku tuh kadang kalau misalkan badan udah mulai masuk angin gitu rasanya, kayaknya aku harus nih gitu untuk ke ke spa, ya kan, untuk pijat, mungkin facial dan lain sebagainya. Facial aku takut. Karena karena kayak takutnya malah kayak jadi bolong-bolong, Iya. porinya malah kebuka-buka. Tapi kalau misalkan spa, aku tuh kalau spa aku takut AC-nya nggak dimatiin, jadi malah makin masuk angin. Itu valid banget Iya sih. kan? Iya, iya. Jadi aku biasanya sports massage, terus terapis aku suka ke rumah dan aku suka dibekam. Oh. Jadi aku tuh punggungnya tuh bisa kayak Ninja Turtle gitu, tiba-tiba Iya, besokannya iya. kayak pak bulat-bulat semua. Iya. Iya. Jadi ini rahasia lari kamu adalah sport massage dan dibekam gitu ya? Betul. Anyway, do you feel pretty, Sheryl? I do. You do? That's Just nice. last night I was like, I'm really proud of myself karena recently aku kayak punya treatment rambut yang aku sangat happy. Aku kayak punya shampoo yang spesifik. Tapi cuman aku ya tahu dong kalau misalkan cewek-cewek kita kan punya kayak tendensi untuk pembotakan karena kita sering ikat rambut Iya, di iya. bagian depan. But mine started growing in the last like 4 months. Gara-gara lari sering diikat? Iya, Oke. tapi aku juga belajar, akhir tahun aku belajar cara French braid. Oh. Jadi aku nggak terlalu sering untuk ikat rambut aku lagi, dan akhirnya dia numbuh. Oh, cute. So then Cute. like, so then when I started like looking in the mirror, I'm like, wow, You feel pretty. I feel pretty. And then like yesterday, I was looking in the mirror, and then I was like, kamu cantik. Kadang suka gitu sih, kadang yang kayak suka kayak bengong terus kayak cantik juga sih lo, boleh. Itu flash, Iya, white iya. team, geli banget, kayak apa? No, you have to encourage it, you know. I do. Do you feel pretty?
I do feel pretty. Most of the time I just am not aware of it. Like I just don't think about it gitu. Cuman kadang I feel pretty kalau abis olahraga biasanya atau pakai sportswear gitu. Iya gitu. Yeah. I think most of the time tapi nggak kepikiran aja sih. Is it because like you have like a natural glow afterwards? Kayak the endorphins, like it's like inside out gitu loh rasanya, gitu kan, gitu. I agree. Iya. I gitu. agree. But has there ever been a time when you didn't feel pretty? Oh. When I look back to my past atau kayak dari zaman aku kayak SMP, SMA, well actually SD, SMP, SMA gitu. Okay. Aku tuh ngerasa, wow, like who is this jock gitu. Okay. Karena elaborate. Aku tuh kayak aku suka banget sama sports ya gitu. Jadi sebenarnya growing up itu aku bukan bersandar ke musik, malahan aku lebih ke olahraga. Jadi aku coba berbagai macam olahraga. Aku basket iya, futsal iya, abis itu tenis iya, golf iya. Jadi aku kalau misalkan dibilangin zaman dulu kan apa ya katanya dekil gitu. Kayak dekil, kusam gitu, kayak mandi kek gitu. Dan aku tuh masih inget banget kayak I would have these crushes on boys that would actually tell me setelah aku mungkin deket sama mereka, ngobrol setelah seminggu, and then they'd be like, kayaknya lo terlalu jerawatan deh mukanya. Seriusan? Yeah. Mic drop. Okay. Aku pernah ada yang kayak lo jerawatan banget sih gitu, atau enggak kayak gigi lo kuning. Yeah, and then how did that make you feel? I was confused because like I didn't have people that were near me to remind me of these things gitu, or like to tell me about them. So aku nggak punya kayak kepekaan soal self care tuh harus seperti apa sih, bukannya harus kayak makan sehat dan hidup sehat aja ya gitu. Dan aku udah melakukan dua-duanya kok gitu. Jadi aku nggak tahu aku salahnya di mana. Jadi kayak ngelihat balik ke sana tuh, I think growing up too, I had a really hard time adjusting with what most girls looked like. Karena ada fasenya kan kayak cewek-cewek yang memang penampilannya kayak high socks, and flat shoes, and I was the girl that just wore sneakers. Yeah. So, agak tomboy. Were you like more tomboy gitu? And I still am. Okay. But yeah, sometimes aku tuh ngerasa kayak insecure karena aku nggak tahu cara dandan. Yeah. Tapi sekarang udah with the job comes some certain pamper. Yes. With the job, come rain gitu kan. Yes. Tapi dari dulu meskipun olahraga was first in the picture, so how did you meet music in the first place? Okay. Seperti rata-rata kayak keluarga Tionghoa. Kalau nggak kumon, kita les piano. Iya, itu stereotype. Atau berenang. Iya. Betul. Dan aku tuh saudaraan berlima. Oke. Terus mami aku tuh pengen banget punya piano di rumah. Tapi kan kalau jadi pajangan aja kan bapak kan bakal marah ya gitu. Di rumah gue pajangan doang sih kebetulan. Jadi oke. Nggak boleh jadi pajangan dong gitu. Okay. Nah kakak-kakak semua udah pada menemukan passion dan purpose-nya ya. Kayak kakakku yang paling tua, she wants to be a fashion designer. Habis itu yang kedua wanted to be a psychologist. Yang ketiga mau jadi engineer. And then kakak aku 1 tahun di atas aku is autistic and she enjoyed food. Tapi kalau misalkan aku, ini maunya apa sih Cheryl? Kayak jack of all trades, master of none. Itu kalau katanya my dad. Jadi emang ya udah deh, let's just lesin aja sampai dia ketemu yang mana yang bener-bener nempel. Jadi aku les piano lah gitu for the longest time. Nah tapi kan kalau misalkan kita main piano terus-terusan, kan berat ya dibawa ke sekolah ya. Kan pengen main di depan teman-temannya. Piano gimana mau bawanya ke kelas, kan susah ya. Jadi aku memilih gitar di situ. Oke, lebih portable ya. Betul, gitu. Dengan tujuan sebenarnya pengen ngamen depan temen-temen aja. Pengen pamer. Jiwanya sih sebenarnya kayak udah banci tampil dari tempit Kak, dari kecil gitu kan. Pengennya, tapi aku pun banci tampil
itu bener-bener satu angkatan aku tuh semuanya tuh wow, they're all superstars. Oke. Kayak kita satu-satunya angkatan yang punya school play musikal di sekolah. Keren banget Dan ya. aku itu menjadi kru. Oke. Job desk aku Iya. selama di Iya, di iya. school play itu aku sebagai kru, Oke. aku sebagai runner, Iya, 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 eh, paling backing vokal. iya, iya, iya. Tim ini ya, tim Iya, support di iya, belakangnya. iya, Oke. iya. Tapi kamu anak paling kecil, bedanya jauh sama kakak kamu. Maya, aku sama yang paling tua tuh 9 tahun. Oh, oke. Habis itu yang ketiga, nggak jauh amat sih, Nggak 3 jauh tahun. banget. So were you guys close? Yeah, I think I consider us close. We're just semuanya individualis aja. Oh, Iya. punya their own thing Iya, masing-masing sendiri. kita kayak punya universe kita masing-masing. Oke, I see. Gitu. But how is it like growing up? Kayak ada nggak sih kayak value as a woman, kayak nilai-nilai yang ditanamkan oleh your family as a woman growing up? Majority di keluarga inti aku itu women semua. Jadi Oh, oke. jadi Keluarga besar nih? no Apa enggak. keluarga inti? Keluarga besar juga lagi. Iya. Bentar, keluarga besar nanti dulu karena aku tahu Oh, iya. keluarga besar kamu besar banget. Oke. Inti Keluarga, dulu. yes. Keluarga inti itu cuma yang the males are just my brother and my dad. Oke. Tapi ya kakak-kakak aku ya cewek semua. Ya I have 3 sisters and my mom Iya. and me. So there are like 5 girls in the family. Yes. And I think my dad is the biggest advocate of being able to like voice out how we as women should be. Oke. Jadi dia kayak selalu jadi reminder buat aku dan menyampaikan bahwa when the going gets tough, you gotta be tougher. But at the same time, just remember what less is like for you, so that you never Okay. settle for it. Ah, Gitu. You have to define it gitu. Dia selalu Iya. bilang gitu sih. Kalau dari papa kamu berarti ya. How about your mom? Like now my mom teaches me how to have fun. Oh. Yeah, lucu banget. my mom is like kadang aku iri sama mama aku. Iya. Karena the spotlight follows her wherever she goes gitu. Till now. Till now, Okay. like she's funny, she is pretty, She's the life of the she party. is the life of the party. Oke. Tapi she showed me a lot about resilience. Jadi growing up, aku kan sebagai anak paling bungsu tuh aku sebenarnya bungsu tanggung. Dan mungkin ini yang nggak banyak orang tahu tentang aku sebenarnya. Oke. Karena aku punya kakak yang 1 tahun di atas aku is autistic. Dan dia nonverbal, namanya Oke. Maisa. Dan mama aku itu benar-benar purely dedicate her whole life for her kids. Oke. And ketika aku sudah mulai bisa mandiri ya, maksudnya aku udah legal, I guess, udah umur 21, di situ akhirnya aku sama mama juga mulai setting boundaries buat satu sama lain karena mama tuh ikut aku dari awal karir. Oke. Sampai nemenin aku ke pelosok mana kemana, kayak she would go on tour with me and accompany me, keep me safe. Tapi setelah 21 I realized I'm 21, my older sister's 22, but she needs to start thinking about her future juga Yes, kan yeah. gitu. Jadi secara nggak langsung tuh my mom helped me, kayak membantu aku untuk mencari jalan aku sendiri untuk tetap Iya, kembali iya, lagi ke kakak aku juga Iya, gitu. iya, Dan iya. secara nggak langsung aku juga jadi belajar dari dia bahwa ya loh, my mom tuh dia dedicate her whole life to Maisa, dan akhirnya menemukan di umurnya Maisa yang 22 Iya. bahwa dia ternyata suka hidroponik dan aquaponik. Oh. Jadi my mom tuh bener-bener ngulik hidroponik dan aquaponik. Kalau Wow. teman-teman mau lihat ada di @maisa_petani. Wow. Ya, Iya, iya. dari yang tadinya mungkin dia suka nonton YouTube, nontonnya anak gembala Tasya Kamila, jadi nonton cara menanam jagung. Oh, wow, I see. Tapi itu that's my mom. After 20 Iya. years tuh jadinya Maisa nggak cuman kayak suka makan doang, tapi Iya. my mom tuh menemukan talentnya dia. Iya, wow. So that's what I respect so much about my mom. Yes. Dan dia tetap bisa have fun, and
live her life even though she's dedicated all of that Yeah. for my sister Yeah, actually. Yeah. And I think For all of us. yes. Sorry. Yeah. Tapi kan seringkali I think in society people talk about being a parent of autistic kid gitu ya. But less about like the sibling gitu. How do you feel gitu? Maksudnya kayak how apa ya? Walk us through it. Like what's the Okay. story like? Yeah. Jadi aku itu sebenarnya dari kecil tuh tidak pernah merasa bahwa ada perbedaan antara Okay. aku dan kakak-kakak aku. I think that's where my parents did so well. Karena mereka lebih ke selalu bilang bahwa ini adalah it's a gift for us gitu loh. Jadi mereka juga nggak ada remorse ya. That's what I love so much about my parents. Kayak they're just so shameless. They're so shameless. Jadi kayak pernah ada kayak satu momen gitu, kita lagi di sebuah rumah sakit dan aku masih ingat ini karena aku kayak umur 8 atau 9 tahun gitu. Kita di kantin ya. Dan Maisa itu tuh pengen banget ada kue santan gitu. Oke. Terus tinggal satu dan dia tuh udah nunjuk itu keras banget dari dia ngantri sampai kayak menuju ke kasir, tapi ada satu orang di depan kita Oh no. yang Ngambil. lihat Maisa dan aku tuh lihat ini orang dan dia ambil itu dan dia beli. Akhirnya ditaruh kan di tray-nya dia gitu. Maisa kan marah-marah karena udah nggak ada. Akhirnya pas dia bayar, si Maisa bener-bener tangannya langsung kayak hup gitu makan. Dan alhasil si bapak ini tuh marah-marah gitu. My mom sebenarnya cuma pengen menyampaikan, akhirnya dia cerita, I was like, Mom, did you get him fired? Like, what happened? Like, it was so bad what he did. No, ini sebenarnya menjadi reminder buat temennya Mami bahwa pengetahuan orang-orang soal autism itu belum merata. Jadi bukannya kita itu menutup pintu rezeki, mungkin dia emang nggak paham aja. Yes. Dan dari situ tuh aku belajar dari my mom gitu, kayak ketika orang mungkin kayak akan memandang sebelah mata soal autistic children, itu bukannya karena mereka merasa mungkin bukan nggak ngerti. Iya, kayak karena mereka nggak ngerti aja. It's not something wrong. Iya. Ya, it's our job yang memang tahu lebih dan sudah mengalami lebih daripada Educate mereka them. untuk Iya. menyampaikan gimana Oke. caranya. Iya, iya. Dan aku tahu I'm here with her for life. Iya, iya. She's with me for Iya, life iya. gitu. And in a way I think I felt a little more like a bigger sister Iya, iya, than iya. than her. Yes, of course ya. Kayak aku masih inget banget, aku tingginya tuh masih di bawahnya Maisa. Abis itu lama-lama aku lebih tinggi daripada Maisa. Iya. And then I told my mom, is like, Mah, karena adik sekarang lebih tinggi, aku boleh panggilnya Maisa aja nggak usah Cici gitu kan ya kayak. Oh, manggilnya Cici. Aku manggilnya Cici. Koko. Cici Koko. Oh ya ampun, Cici lucu. Koko, Iya, Cici. lucu ya, aku juga Cici Koko. Iya kan? Jadi dia yang kayak enak aja. Kamu tuh Iya. masih yang paling kecil ya. Oke, Show some bontot. respect. Oh, cute ya. Show some respect. Iya. And then di situ aku yang kayak, oh, Siap, Know your place. I have to know my Iya, place. iya. Oke. Yeah. Terus Oh my god, sorry panjang banget nggak ya. apa-apa. Like, we love to get to know you better, like you know, like dari sisi itu Yeah, sih yeah, gitu. yeah. Tapi balik lagi ke musik and support dari orang tua. Like I know you mentioned tadi Yeah. mama kamu nemenin everywhere, but was there pushback? Kayak maksudnya kayak agak nggak support di awal menjadikan musik sebagai karir atau how was the response from your parents and family? Sebenarnya dari orang tua aku tuh mereka lebih ke khawatir ya, bukan yang nggak support. Kayaknya they were the biggest supporters sih, Iya. starting off tuh, karena ya aku juga tidak pernah dihambat untuk mau rilis lagu atau kayak aku pengen masuk label dan lain sebagainya tuh. Alhamdulillah mereka juga bantuin aku untuk terus cari jalannya. Cuman aku sadar kekhawatiran papa aku ya gitu. Kalau di dunia entertainment ini kan nggak sustainable. Keras. Kamu mau ngapain? Kalau misalkan kayak gini, kalau nggak laku gimana gitu. Iya. Tapi memang meskipun ada banyak sekali hardship-nya dan lika-likunya lah gitu. Aku terus coba untuk buktiin ke mereka bahwa I'm okay. Dan salah satu caranya adalah
aku mulai menunjukkan financial freedom aku. Oke. Jadi apa yang aku ngerasa cukup buat aku. Bagaimana aku bisa menjalani hari-hari aku tanpa ngerasa bahwa aku membutuhkan support dari Iya, mereka iya. secara Bertanggung finansial. jawab lah ya atas Iya, lebih ke keputusan. Adulting banget nih. capek banget. Capek banget ya. Iya, iya, iya. Iya, tapi Oke. aku belajar untuk akhirnya jalanin like my life on my own. I started living on my own, Iya. tapi bukan karena aku kuliah atau apa, karena emang ya udah deh kayaknya udah waktunya gue tahu cara bayar token rumah. Iya, 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 iya. Gue gimana Hal-hal cara simple ngurus mulai dari situ. laundry kiloan. Iya, 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 iya. Oke, oke. Share, aku mau nanya dong, penasaran deh. Kalau misalnya kayak being entertainer gitu ya, some people kan, a lot of people see you on a pedestal gitu, ya kan? Maybe. Or like sometimes we think we know someone, but we actually don't. Yeah. Like, ya kan gitu. Yeah. How's apa ya? Mungkin apa yang sering orang misunderstood atau salah persepsi dari kamu? Okay, like from the public eye, I think people think that people get wrong. Or- Yes, atau kayak What was the kamu kelihatannya begini, tapi sebenarnya Oh, misperception. okay. I think people think I'm very social. Ah, Yeah. Padahal in general, I think I don't know how to do small talk ya. for like a long period of time. Yes, I get you, girl. Ketika seperti itu, aku jadi socially drained. Iya, iya, Gitu. iya. Tapi kalau misalkan someone comes up to me and talks about something that they're interested in, Yeah. I love passion and I Yes. love people who has an interest towards something. Yeah. Especially ketika itu interest yang aku nggak ngerti gitu. Hmm, Kayak tadi deh, aku kan sempet sebelum podcast ini dimulai, aku kayak sempet nanya sama kamu gimana sih, how did you become like an iya, instructor iya. gitu. Nah, iya, itu juga yang kayak biasanya lebih ke aku yang nanya ke guestnya kan juga gitu, kayak biasa sebelumnya like I would like to feel the vibe like going, Yeah. but it was actually kamu yang nanya gitu Iya, tadi, aku yang kayak, penasaran iya, soalnya. iya. Maksudnya, it's really impressive what you do gitu. I admire what you do. Likewise, iya, iya. Jadi aku kayak sangat curious gitu. Karena aku tahu kayak, oh my god, kita gosip dikit, sorry. Tapi kayak sahabat aku tuh dia baru dapat 100 hours of yoga training. Oke. Dan sekarang dia lagi kayak jadi assistant coach gitu. Oke, iya, iya. Terus she just taught her like her first class kemarin. Makanya aku kayak pengen tahu. Bukan untuk jadi instructor yoga, gue nggak bisa. Tapi kamu yoga nggak? Apa? What do you cross train? Kayak Aku selain- Sheryl bukan yoga. Aduh, Boleh. jelek. Boleh berusaha. Sorry banget. Tapi pasti banyak orang yang kayak gitu ya kalau Iya, kalau denger gitu ya. Kamu jayus ya? Iya nggak? Aduh sorry. Aduh tadi kayaknya ada delay. Bukan Zoom. Gak mau ngaku. Bukan Zoom. Gak mau ngaku. Tapi ya. Nah aku tuh mulai sesimpel aku sempet disc herniation C5 Oke, C6. iya. Jadi itu adalah penulangan di tulang leher. Lalu itu yang dikatakan sama orang-orang syaraf kejepit. Iya. Yang akhirnya mengakibatkan my right arm ini sampai ke pergelangan kanan itu semi lumpuh. Jadi Really? sampai leher aku tuh kayak nggak bisa nengok kanan, nggak bisa lihat ke Iya, atas gitu, kayak stuck gitu, kayak frozen. Dan itu karena postur duduk, pandemi dan lain sebagainya, stres, Iya, iya, berentet lah semua penyakit juga Iya. jadi makin parah gitu Iya. kan. Dan aku cuman taunya ya aku cuman pengen nge-gym karena itu yang paling minim interaksi, tapi itu pun juga aku bisa melakukan di rumah, Yes. ya kan? Masih inget Chloe Ting dong? Iya. Selama Pandemic thing. Iya, iya, iya. Mbak itu keren. Iya, iya, iya. Gitu, jadi aku selalu kayak Chloe Ting aja Iya, iya. di rumah. Tapi ternyata itu juga masih kurang produktivitas Nendang. kayak Oh, buat aku kayaknya gitu. Nggak balance sama makannya soalnya selama pandemi kan. Iya Oke, dong. iya. Well, di rumah doang kan, ngapain Iya. lagi gitu. Iya, belum lagi main game sampai Iya. subuh Emang kamu gitu. suka main game? Iya, I like to play the Switch. Oh, Gitu. Nintendo Switch. Iya. Oh, Gitu. gamer. Oke. Balik lagi ke lari kan? Iya, sorry. Kita suka- Lalu akhirnya aku
mencari sport yang individualistic, tidak butuh interaksi sama banyak orang karena ngumpulin orang itu melelahkan. Iya. Atau nunggu diajak juga nggak ada yang ngajak. Banget, sumpah. Nggak. Aku yang suka Bail. Nggak juga, tapi kayak aku suka ragu gitu, kayak aduh gue bisa nggak ya konsisten kalau misalkan ikutan ini, karena kan kayak it takes a lot of commitment juga kan gitu. Jadi ya udah aku milih lari. Intinya itu panjang banget cerita, I will make it shorter. Intinya gitu. Yeah. Intinya Aku gitu. pengen cari olahraga yang singkat, padat, bisa pergi sendiri, buka pintu langsung cus, Bener. dah Iya. pulang gitu. Nggak Terus? banyak nongkrong. Gak banyak nongkrong. Karena Tapi aku lari juga- tuh banyak nongkrong. Aku Abis tinggalnya di itu. Bintaro tapi Emang gak nongkrong abis lari? aku lari sendiri. Tapi kalau misalkan kayak CFD gitu, iya, Abis kan itu ketemu nongkrong sama banyak banyak. teman-teman. Iya. Tapi kalau misalkan di Bintaro tuh kayak aku punya pilihan untuk yang kayak ada Sunday di rumah, my dog gitu. Oke. Kayak aku harus pulang kasih makan anak aku. Oh, bye-bye. Kakinya 4 tapi ya. Ah, apanya 4? Kan Sunday kaki 4. Oh, iya, kaki 4. Aku yang kayak, apa ya, aku kira anjing kamu ada 4 kayak. Oke. Oke, terus jadi Yeah. dimulai dari situ. Iya. Terus, Ya udah, you aku liked it? Or did you hate it at first? running Yes. kayaknya orang yang bilang mereka langsung suka lari agak psycho sih. Bohong ya. Menurut aku ya. Bener sih, Hah? jujur. Menurut aku psycho Lari, banget kayak it's painful, iya man. aku lari oh my god, ini pertama kali aku run, I'm so happy. Bohong. nggak usah banyak, karena aku masih inget banget kayak setelah aku pertama kali lari aku yang kayak nggak usah pikir buat apa, Iya. biar apa. Nah, iya, itu gue banget lagi. Apa Iya sih kan? lari itu apa? Tapi tahu nggak yang gue sadar apa? Apa? Gue tuh udah terlanjur nyicil sepatu waktu itu. Oh, Jadi kan lagi-lagi kan dari nih. situ. Iya kan? Bayar gym, beli sepatu. Efektif. Paham kan? Ini pikiran-pikiran Cina ya nggak sih? Tionghoa. Nggak, oh ya Tionghoa. Nggak mau rugi. Susah. Iya, Jadi iya, kita iya. kayak kok cicilan kedua ini apaan Iya. ya? 400 berapa gitu. Iya. Terus kayak gue cicil 3 kali kayak Harus dilariin. Iya. ini gimana nih gitu kan. Ya udah. Kita lariin deh. Terlanjur deh. Terlanjur nyemplung sampai sekarang. Iya deh. Dan aku manifest. Aku bilang Gimana? kayak pokoknya gue pengen apa yang gue suka lakuin ini menjadi berkah buat gue. Oke. Dan akhirnya di 2024 tanpa gue sangka-sangka gue dapat kesempatan untuk 5K, 10K, half Iya. marathon sampai full marathon, Marathon, iya. itu kayak bisa dibilang 70% itu aku disupport. Oke. Dan itu benar-benar kayak di luar ekspektasi aku. Sampai kayak teman-teman musisi aku kayak, lu tuh masih mau nyanyi nggak sih? Apa mau Menurut full gue time jangan runner ya? atur-atur gue. Ini gue juga kumpulin modal biar Iya, bisa iya, bikin iya. album sabar Iya. gitu. Oh, gitu. So it all happened in 1 year. It all happened in 1 year. Oke, dari lari selama ini, what's your apa ya? Mungkin kayak what did you learn from running? Karena running tuh menurut aku banyak yang I find running so philosophical, tau gak sih? Really? Iya. What do you think of it? Kayak it's just kayak the purest way you can connect with your body. Kayak itu dan yoga gitu kali yang nggak Yes. tahu deh, maksudnya aku sebenarnya suka karena nggak banyak alat, nggak banyak cincong lah. Iya itu benar. nggak cincong. Benar. Iya. Itu nggak banyak cincong tuh benar banget Iya, lagi. lari Iya. ya lu lari Iya. ya dengan segala Ya, kekerenan lo itu. kecuali kalau misalnya di komen orang ya. Di komen apa nih? Rantizens. Oh iya, well tapi ya nggak usah cincong lu lari aja. Mari kita buktikan di aspal gitu kan gitu. Cuman iya, I find it's like apa ya, like listening to the sounds of your breath, and that running faster is not always better. Oh my god, that is so true. I am a math trainer. Math Oh, iya, training baby. Oke, math itu buat yang belum tahu adalah running based on heart rate. Yes. Right? Iya. Maximum aerobic Iya. function gitu. Iya. Jadi zone 2. Iya. I love zone 2. I love it. Yeah. Iya. Dulu No, dan actually I hate it. But like I love what it does to me. Iya. Iya sih, karena itu ego banget kan. Masa lari Benar. pengennya lari secepat mungkin. Benar. Ya kan, ngapain lari lama tuh ngapain? Aku tuh baru tadi pagi banget ngebahas ini sama sepupu aku. Dia baru hari ini itu 5K pertamanya. Oke. Dan dia akhirnya yang kayak
gue nggak kuat ngejar lo, gue capek banget. Sepupu aku ini adalah manajerku by the way. Oke. Gue nggak kuat ngejar lo lari cepet banget. Dan gue bilang sama dia, gue nggak lari cepet banget, gue kepanasan sebenarnya. Tapi juga di satu sisi gue ngikutin heart rate gue, dan heart rate gue zona 2. Dan nanyalah soal zona 2 dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa cari zona 1 sampai zona 5 seperti apa ya kan. Cuman kayak akhirnya aku cerita sama dia, yang susah itu bukan lari cepet, yang susah itu sebenarnya lari pelan. Bener banget. Dan sebenarnya the sense of accomplishment kalau bagi aku yang penting udah kelar dulu aja. Maksudnya lu bisa kelarin, mau jalan, mau lari, yang penting bisa kelarin, itu tuh kayak good for you. Terus dia bilang, aku tuh kayak di awal-awal rasanya udah mau mati. Ya memang 5 kilo itu yang paling gak enak, itu 3 kilo pertama. Iya gak sih? Bener. Dan aku kayak ngerasa itu banyak banget persepsi orang-orang di sini yang hanya nanti tanya, oh udah lari, pace berapa, kayak itu tuh kayak It's not about the pace. iya, it's like asking, you kerja gaji lu berapa? iya nggak sih? iya kayak gitu, kayak nggak gitu, nggak boleh. Iya. Tapi oke, tadi balik lagi, lesson kamu apa tadi? Kok aku yang jawab jadinya? Oh, kalau aku, the lesson that I learned, sumpah, aku minta maaf banget ya Gia ya. Udah agak ngablu siapa yang gas, siapa yang... Iya, sorry. Aku kepo. Oke, aku diam. Aku itu sejujurnya sampai sekarang masih suka kaget karena selama 27 tahun, aku belum pernah bisa bilang gue bisa dengar suara gue sendiri di kepala gue. Dan gue akhirnya menemukan di dalam lari itu kayak I heard my own voice. And it was after I turned 28. Jadi aku inget banget ini di tanggal 9 Desember. Aku lagi lari, aku iseng, tanpa program, tanpa ngikutin plan apapun, aku lari aja. Terus tiba-tiba yang kayak hehehe gitu ada di kepala aku. Terus aku yang kayak gitu ya, like oke, mungkin teman-teman akan pikir aku gila kali ya gitu. Cuman di situ aku bisa dengar karena earphone aku sebenarnya lagi mati. Aku sebenarnya kalau lari itu kesempatan buat aku untuk pelajarin lagu-lagu. Jadi misalkan kayak aku jadi dengerin dari awal sampai akhir albumnya siapa. Jadi atau aku dengerin podcast, tapi nggak sesering aku dengerin album dari journey awal sampai akhirnya. Dan di hari itu pas aku baru keluar rumah itu tuh juk. Bete banget lagi. Udah agak jauh lagi, udah mulai mau sekilo. Terus di situ ya udah deh. And then I did breath work. I did breath work. And then I heard that, I was like, hey. Welcome back. Gitu. It was just like, Are you? Yeah, and then I started to have fun hearing my own voice and talking to myself. And then I started to ask beberapa teman-teman aku kayak, what is this feeling? And then or like my woke friends gitu kayak, yo, what is this? Have you ever heard your own voice? Like, yeah, I hear it all the time. Like, dan aku tuh suka iri kayak, apa sih gitu orang bisa dengar suara mereka sendiri. Tapi you know that quote, nggak semua orang bisa mendengar suara mereka sendiri kan? I've never heard that quote actually. Can you hear yourself in your head? Yeah, I talk to myself too much maybe. Really? Yeah. So I have it. And then like I always feel like, is that what makes me like sometimes a poor communicator, or sometimes like aku suka jumble up kalau ngomong, atau aku kayak lompat-lompat kalau ngomong. Kadang aku suka mempertanyakan itu, but ever since I was able to hear my own voice, like aku mulai training sama diri aku sendiri gitu. Kalau aku ngomong kayak gini, aku kira-kira mau nanya ini apa ya gitu. Karena I don't want to just be a better speaker, I want to be a better listener. Yes. And then like that takes like practice di kepala aku. Jadi apa yang aku belajar adalah mendengar diri aku sendiri. Yes. Tapi juga melatih diri aku untuk mendengar orang lain. But were you a poor listener? Like, I think I was a poor listener. How can you say that? I think I feel like sometimes I'm so caught up dengan semua ambisi-ambisi aku. Aku suka punya kayak goal aku sendiri yang membuat aku jadi dulu ya gitu, growing up competitive. Ambis berarti. Growing up, you're ambis? I think so. I think so. Because like
aku kalau misalkan mau sesuatu kayak I have to get it. Maybe it's like the Sagittarian in me, kita salahin zodiak gitu kan. Zodiak lagi. Sorry, Iya. punten nih gitu. Terus moon aku tuh di A gitu. Show-nya nih, bentar lagi Dan aku tuh kayak show-nya aku lahir di tahun tikus. iya. Terus aku tuh tikus api gitu. Semua MBTI aku ya kan. Iya. Oh, enggak ini. Human design aku. Nah, terus cakra aku tuh. Iya, aku lagi buka nih. Enggak. Aku tuh cuman ngerasa kayak aku suka banget sama kayak gamification dalam sesuatu gitu. Jadi aku sangat suka game dari dulu kan aku juga mainnya basket, aku mainnya bola. Jadi semuanya tuh it's like a very competitive kind of like Dan sama orang lain gitu dynamic. kan. Iya gitu. Dan itu kayak terbawa gitu dari cara berkomunikasi, dari cara aku berinteraksi sama orang kebawa. Wow. Gitu. Tapi menarik ya, maksudnya dari lari, mungkin lari is a solitary. Yes, and thing, I feel like right? it was like I feel like I got my spiritual awakening through running. Really? Yes. Ini terpisah dari listening to the sounds of in your head. Turns out, so aku kayak lagi mulai baca this book. It's called The Untethered Soul. Okay. I think I know that book. Yeah. Huh. And then like the first chapter of this book was about, were you able to hear that voice in your head? Oh. Terus yang kayak Ini terjadi setelah you heard that voice. karena I was talking to someone who actually really understands about this book, and this person told me kayak, oh ini gue nggak bisa jelasin, just read this book. And then I was like, duh, gue lagi males lagi baca, kayak I'm reading like Mitch Albom right now, I'm enjoying my fiction books. Untethered Soul tuh agak berat sih menurut aku, kayak perlu dimengerti ke dalam jiwa dan raga soalnya. Dan aku tuh kayak I feel like ini kayak agak sebuah tamparan yang sangat besar buat aku, karena ketika aku ngobrol sama teman-teman aku yang mungkin sudah punya spiritual awakening jauh lebih duluan daripada aku, jujur aku ketawa, karena aku nggak paham, kayak nggak pernah ngalamin. I never had that that attachment to my inner thoughts or like my deepest desires. Kayak nggak pernah aku coba untuk kayak bener-bener gali. Iya benar. Aku selalu berusaha untuk kayak yaudah, how do I fit in? How do I just like gimana caranya gue bisa get ahead? Gimana caranya gue bisa ya udah deh pas gini aja deh gitu porsi gue gitu. Tapi kayak nggak coba bener-bener gali kayak what does Cheryl really want and who am I? So through running, I thought I would find it through music. I thought I would find it through doing business, having my own company, having my own team. Right, being an independent artist setelah 12 tahun aku di dalam record label gitu, kayak school, going to uni, having a degree, but through running, it was with that hey. Iya. Sekarang udah cerewet nih, the voice in your head udah lebih cerewet. Kadang pengen aku mute. Kadang pengen aku mute. Iya, jadi kayak, lagi catching up on the past 27 years that hasn't come out gitu. Wow, tapi aku spiritual awakening ini aku, or maybe connecting to yourself in a deeper more. Aku kepo sih gitu, karena is it because I've never talked about this too. Oh yeah, this is like my first podcast to talk about this. Yeah. We're honored. We're honored. Yeah, gila. And how itu tadi titipan aja sih yang gitu, masih nggak bisa kayak did she really have a spiritual awakening? Kok masih ada ego? Tapi how does it feel after ketika what changed within you? Oh, I think serius banget sih, tapi I think apa yang berubah akhirnya di aku itu, I think it was easier for me to let go. Lebih gampang buat aku kayak udah dah gitu. Aku mungkin aku I'm still human. Obviously. Gitu. So many flaws, banyak banget cacatnya gitu. Cuman aku sekarang bisa attach sama sesuatu. Ketika udah nggak cocok sama aku, let go. Ini let go. Jadi misalkan even sesimpel
kayak I know that aku udah janjian sama temen gitu misalkan, dan aku tuh jujur suka sebelnya tuh sampai kayak ke dalam, dan akan aku bawa terus dendam kalau mereka cancel ngedadak. Oh iya. Tapi makin kesini tuh makin kayak oh maybe it had to happen. Oh maybe this has already been, you know, it Emang nggak ini aja, bukan jodohnya. gitu. Mulai accepting lah. Accepting life as it is. Trying my best to stay in the present rather than like future things. Ngerti gak sih? Iya. Karena are you a planner biasanya? I am. Like I overplan. Okay. I overthink, I overplan. Yeah. I like to plan so much, and then Gak ada everyone is helping me. And I'm like, I'm bored. I don't wanna do this anymore. Aku udah gak tertarik lagi gitu. Nah, cuman maksudnya kalau kamu ngomong attach and let go, when does it become sesuatu yang kayak oh kamu nggak mau, ya udah deh let go, ngerti? Flakiness instead of kayak attaching and letting go, kan itu berarti kayak gitu apa ya? Ya udah letting go something that is not meant for you. Tapi it can also be misunderstood as ya itu kayak flaky. Ya nggak? Kalau bagi aku akhirnya kayak ini semua bisa termanage ketika aku punya scale of priority. Jadi aku punya kayak prioritas A, B, C. Prioritas aku yang pertama adalah pekerjaan gitu, pekerjaan aku. Karena kalau misalkan aku pekerjaan aku karena ini yang akan bisa men-sustain aku gitu. Alongside that, dan aku merasa ini sejajar ya, nggak above, nggak below, maybe a little more above, is my health. So like ketika aku tahu bahwa my health and my work is aligned, my body will give signs when the thing that I'm doing doesn't make me happy, doesn't bring me joy. I will get sleepy, I will get a sore throat, aku akan asam lambung gitu. Jadi aku tuh tahu kayak prioritas aku tuh di mana untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan aku dan juga dalam pekerjaan aku gitu. Itu prioritas aku. And then can I ask where relationships come from in your priority? Relationships to me come last. Really? Yes. Like my personal relationship, with a partner. With a partner, with a partner, it comes last. Like I think after that, so scale of priorities. Wow, Jay Shatika. Iya, Jay Shatika. Sorry, sesantai di salon ini emang kadang suka nggak live up to earnings sebenarnya. Karena obrolan kita tuh sebenarnya jujur kayak lumayan kayak gini nih. Oh emang gitu ya? Sesantai di salon tuh tapi sebenarnya nggak santai-santai banget gitu. Iya, cool. Deep ya. Terus deep. Gue agak kaget sendiri kayak where did this go? Kenapa kita tiba-tiba ngobrol ini? Oke. Kita coba breakdown. I'll make it more simple. Cut. Okay. So scale of priority. Let's just say health comes first. Second comes my work. Third comes me. And then fourth will come my family and loved ones. And then fifth would come like my relationship, because I feel like being able to have them in this order, I would be whole and would be myself, fully present as myself buat mereka. If I'm not content with who I am, I feel like I'm just always going to listen to other people's voice in my head. Yang tadi aku lupa tambahin, suara yang aku selalu dengar di kepala aku itu bukan suara aku. Sampai umur 28 itu suara, I don't know, projecting papa aku, projecting ibu aku, projecting sahabat-sahabat aku, projecting tim aku. Tapi bukan suara aku. Dan ketika aku akhirnya punya awareness soal suara aku sendiri, aku mulai tahu value-nya aku tuh apa. Aku mulai tahu kalau misalkan aku tidak senang dengan sesuatu, bagaimana cara aku mengkomunikasikannya. Iya, soalnya aku juga I think kepikiran kalau like working as entertainer, you have so many people around you always, all the time, gitu. So one of the question is how do you find time or how do you connect with yourself gitu. But
you answered it through Yeah. running, you Yeah. found it gitu, so Yeah. that's amazing. Yeah, thank Gitu. you. Dan aku lumayan kayak tadi, relationship nomor 5, dan it's actually family and loved ones and then relationship. Yeah. So beda kah? I think so. Really? Because I feel like, and maybe I'm not ready to disclose it, but I have responsibilities that come first Okay. before that. Yeah. Yeah. Wow. Wow, okay. I'm really glad we get to talk about this. Yes. Cause I'm sure, nggak tau, I'm sure you love music, tapi and you want to be known as a musician juga gitu. Tapi I would love to talk. I enjoy talking about this side of you. Yeah, gitu. thank you. Yes, Thank dan you so kamu mau much. bikin podcast juga nih ceritanya. Ya, Oh my god, spoiler. Gak tau Spoiler. Gia gimana? Dia mau bajak tim aku, guys. Kamu tahu ya kalau dia kemana tiba-tiba ya. Oh my god, yes. Iya, Tapi tell us what it is about. My music? Your Atau apa? podcast. Oh my god. Because talking about it makes it a bit more real and Okay. manifesting. Yeah, Yes. okay. Aku pengen ngobrol tentang keluh kesah the entertainment industry. Mungkin ini kayak udah banyak sih kalau misalkan membicarakan keluh kesahnya ya. Tapi nggak harus viral gitu kalau di aku. Oke. Tapi kalau sama kamu pasti akhirnya Karena viral aku juga nggak tahu ya. Karena kayaknya temen-temen yang aku mau ajak tuh mereka kurang viral. Jadi kayak nanti kalau kamu lihat di podcast aku, kalau suatu hari aku punya podcast Amin. sendiri, ya sorry ya temen-temenku yang aku ajak, kita viral di podcast aku, mungkin kalian belum viral, tapi aku juga Gimana aku sih? juga Bingung. kayak kita pertemanan yang kita kerja aja, bukan Oke. mencari viral Oh, atau iya. nggak sengaja viral. Iya. Kali aku ngomong apa ya? Jangan hidup tuh nggak tentang viral doang. Iya, tapi viral tuh ada positifnya kok kadang. Gimana tuh? Iya, keviralan yang positif ada aja kan. Ada aja sih. Aku nggak bilang viral itu suatu hal yang jelek, aku Iya, cuman bilang kemungkinan besar orang-orang yang aku kenal tuh kayak mereka tuh kerja doang soal hidupnya Iya, gitu. iya. Terus nanti pas kita lagi makan bakso gitu, baru yang kayak tahu nggak sih gue lagi capek banget sama kerja gitu. iya. Nah, obrolan-obrolan itu Yang pengen yang mungkin keluh ditangkap. kesah tentang kayak musiknya mereka, tentang karirnya mereka. Yuk kita expose. Oke. Gitu. Iya. Ini kayak check and recheck tapi versi Iya. Check and check and recheck recheck versi insert. Sheryl. Iya. Insert investigasi versi Sheryl. Jadi gitu kayak ya. check and recheck. Iya. Oh. Boleh. Ini Iya, boleh ya. Iya, bungkus ya kan. Oke. Well, hope to hear the podcast sometime soon. Iya. Mulai dimanifestasikan dan semoga menjadi kenyataan juga. Kayak kita tanam dulu. Kita tanamkan dulu. Kita cari timeline itu. Yes. And last question from me adalah maybe what would you tell your 10-year-old self? What would I tell my 10-year-old self? I was thinking about this. Kayaknya bakal aku toyor dulu. Oke. Twing. Aku bakal kayak Iya, nggak boleh kepala, kasihan. Oke. Aku bakal ya kayak nyeh gitu. Kalau toyor versus tempeleng. Tempeleng tuh Oh, ini, iya. toyor begini. Toyor gini kan, Iya, iya kan. Iya, benar. Jadi aku akan kayak toyor gitu yang kayak pertama aku akan bilang I think you should reconsider your life decisions. Enggak, wait. Apa ya? What did I say to myself? Take your time. Susah ya. Does everyone get lost here? No. Some ya. Or like at least take time. Atau enggak, kayak ini nih pertanyaan yang selalu ditanyain di tiap podcast gitu. Oke. Kamu jarang ditanyain. Jarang Ini, ditanya iya. aku. What would I tell my 10-year-old self? I'm gonna say you got this. That's it. You got this. Okay. You got it. Yeah. It's fine. It's simple and powerful, and sometimes that's what we need to hear. Really. Right? Yeah. Kayak apapun, whatever it is that we do. Yeah. Ya kan?
Aku ada satu pertanyaan lagi tapi Apa, nggak apa-apa nggak apa? sih? Gak apa-apa, tapi aku kakinya kram lagi, bentar. Aduh. Jari aku kram. Kesemutan. Semangat. Oh my god, oke, dah. Oke. Kalau kamu nggak jadi penyanyi, kira-kira kamu jadi apa ya? Aku jadi dokter gigi. Seriusan? Yes. I mean, you have really nice teeth Oh, that thank you. I can give you. I use braces. Oh yeah. Because I had really bad teeth. Oh. That's why I wanted to become a dentist. Oh really? That's a very short answer. Because I had bad teeth. Oh iya. Yeah. Okay. Yeah. Oh, and my whole family has really bad teeth. Oh, it runs in the family. It runs in the family. Okay. Bad teeth. DRG Cheryl Shenafi. Oh, cocok sih. Izin praktek. Iya, aku tapi kayak udah tersampaikan kok akhirnya. Tersampaikan apa? Kayak menjadi dokter gigi Di film. di Kidzania. Kidzania, iya. Boleh. Okay, so we have rapid fire question. Oke. Baiklah, are you ready for your Yes. rapid fire question? Okay. Number 1, pilih satu, cuman pakai cleanser atau moisturizer. Cleanser itu apa sih? Pembersih muka, Oh, oke. Oh, sabun muka. sorry. Oke. Sabun cuci muka gitu Iya, atau sabun pakai cuci muka. Oh, sabun cuci muka all the way. Oke. Ya. Abis lari paling enak makan? Abis lari paling enak makan yang ada. You're not particular on that? No. I thought tadi bilang kamu suka makan enggak ya? Aku suka aku repot nggak sih kalau makan fresh? Apa ya? Oke, yang kayak pasti ya. Iya. Abis lari ya. Iya. Abis lari aku suka makan oatmeal. Oatmeal, oke. Iya. Perilaku cowok yang bikin kamu ilfeel? Mansplaining. Ah, yeah. Kayak nggak apa-apa, chill. We got it. Iya. Like we got it the first time. Yeah. You're at your happiest ketika I'm at my happiness ketika I find genuine connection. oh, Yeah. that's so sweet. Yeah. Yeah. It's actually, yeah. Aku Comes juga- hard to find these days, Iya, right? iya. That's actually true. Okay. Favorite time of the day? Ooh, favorite time of the day at 8 a.m. Why? Cause I feel like itu kayak pas banget waktunya, kayak aku bisa ngopi, bengong liatin taman, tapi kayak siap-siap kerja tipis gitu. Oke. Iya. Lagi mau Kayak ini ya, lagi take kayak off. take off, iya, kan? kayak Iya, kayak iya. ngopi gitu. Oke. How do you take your coffee? black. Black ice or hot? In the morning hot. Ah, oke. Yeah. Yeah. I Lari have a pagi- mocha pot. Oh iya, I kamu like mau my kapot mocha girl. pot. Iya. Lari pagi atau sore? Insyaallah pagi. Oh, are you not a morning person? I am a morning person, but sometimes I just run in the gym at like Okay. 8 a.m. Really? Kamu? Cause I like lately aku lagi tidur super malam, belum Okay. masuk ke program. Iya. I'm sorry. Treadmill, mumpung nggak ada program nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa Really? sih, kayaknya gitu. Katanya malah kayak ya udah kalau nggak lari dulu nggak apa-apa. Tapi jangan. restart lagi capek. Iya ngap. Iya, ngap. And jajanan favorit pas SD? Batagor. Seriusan? Yes. Oh, that's so good. Batagor sama ya gorengan sih. Basic ya. Nggak apa. I'm a basic girl. It's okay. Basic is fine. You know? Yeah? Okay. Sama terakhir adalah describe yourself without your work. Okay. This is not rapid fire tapi ya. Whoa. This is not rapid fire, so take your time. Oh, okay. Oh, I know this one because it's present. Apa tuh? Like, describe myself without my work, right? Uh-huh. Yeah. Outside of your work. Like, it's easier to answer this because it's who I am now. Uh-huh. Rather than talking to that 10-year-old girl. Like, okay. I'm like, girl, Yeah. get rid of your bangs. Emo face. Iya, Tahu iya, nggak iya. sih kita polem? Barengan. Kita pernah di fase itu Iya ya. kan? Iya, Semuanya. Semuanya sih. Belum lagi kalau bolong, Masya Allah. I Ya feel Allah. like it's the end of the world or something. Iya kan? Oke. Okay, I am an ambivert. I will be very happy with your passion towards your interests. I love that
I can understand something new. I am an adventurous girly. Ooh, I love sports. I will still love sports. It became my work accidentally. Yes. I want to travel more. Yeah, I'd love to travel, and Anywhere in particular? I want to go to Greece. Mm. I really want to go to Greece. And I want to also understand Greek mythology. Ah, I yeah, like yeah. Greek mythology. Okay. Yeah. That's me. Yay! And that's it from the podcast. Thank you so Yeah. much, Cheryl, for Thank making you so time much. untuk ngobrol juga and ngobrol you outside of music gitu ya. Yes. Like there's so much to you than just music. Like it's a big part of your life, but it's not the only one, which Yes. I really love. Good luck for everything buat semuanya. Semangat juga larinya. Yes, and yeah. We'll talk again soon. Yeah. Thank you banget, Thank Lisa. you. Such a pleasure. It's a pleasure.